सबसे पहले आपको बताएं कि दुआएं रंग ले आई, मां की गोद फिर से भर आई। जनरल अस्पताल से अगवा होने वाला बच्चा कसूर से बाजियाब करवा लिया गया है। खातून 3 साथियों समेत गिरफ्तार, जबकि फौजिया की अपनी औलाद नहीं थी। खावंद और औरंगजेब के साथ मिलकर अस्पताल से बच्चा अगवा किया, जबकि सहूलतकार अब्दुल सुबहान भी धर लिया गया है। मुलजम दीगर वारदातों में मुलविस हैं, जबकि SSP इमरान किशोर की मीडिया टॉक। कहा, वालिदैन अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए इनामात का भी ऐलान कर दिया गया है। जनरल अस्पताल से अगवा होने वाला बच्चा कसूर से बाजियाब करवा लिया गया है। जो टीम है जिसका मैंने जिक्र किया, 4-5 दिन तक इन्होंने अनथक मेहनत करके इस बच्चे को ना सिर्फ ट्रेस करके रिकवर किया, बल्कि मुल्ज़मान 3 जो हैं वो गिरफ़्तार किए, जिनका नाम अब्दुल हफीज़ है और फौजिया और उनका एक और फैसिलिटेटर है अब्दुल सुबहान। ये तीनों मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए। यहाँ मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो अब्दुल हफीज़ मुल्ज़म है, इसके पहले 7 रॉबरी के पर्चे भी हैं, यानी ये क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर है। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक बाकी मुल्ज़मान का भी रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन चूँकि ये पहले भी कोशिश करते रहे हैं, ये जो हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता चला कि पहले भी इन्होंने चूँकि इशूलेस थे, इनकी औलाद नहीं थी, तो पहले भी कोशिश इन्होंने की बच्चे को हॉस्पिटल से चोरी करने की इससे पहले, लेकिन यहाँ पे इनको मौका मिल गया और उन्होंने उसको एग्जीक्यूट कर लिया। अगवा होने वाले बच्चे को किस तरह से बाजियाब करवाया गया है, मजीद अपडेट्स लेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। इरफान मलिक से राबता बहाल नहीं हो पा रहा। इरफान, आप हमारे साथ रहिएगा। दुआएं रंग ले आई, मां की गोद भर आई है। जनरल अस्पताल से अगवा होने वाला बच्चा कसूर से बाजियाब हुआ, जबकि खातून 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर ली गई। फौजिया की अपनी औलाद नहीं थी, जबकि खावंद और औरंगजेब के साथ मिलकर अस्पताल से बच्चा अगवा किया। सहूलतकार अब्दुल सुबहान भी धर लिया गया है। मुलजम दीगर वारदातों में मुलविस है, जबकि SSP इमरान किशोर की मीडिया टॉक। इस हवाले से उन्होंने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें। किस तरह से बच्चा बाजियाब करवाया गया है, फिर से राबता बहाल हुआ है, इरफान मलिक से जान लेते हैं। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। लाहौर पुलिस की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त जो है इसके ऊपर वर्किंग की गई, और इस केस पे जब ये बच्चा हॉस्पिटल से अगवा हुआ था तो उसके बाद हॉस्पिटल के कैमराज के साथ साथ जो सेफ सिटी अथॉरिटी और प्राइवेट कैमराज थे, उन्होंने काफ़ी पुलिस की मदद की। और उसमें पुलिस की जानिब से जो मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया, उसमें पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा था कि इस मुल्ज़मान को जो मोबाइल फ्रेंसिक और उसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कसूर से जो है वो गिरफ़्तार किया गया। और इसमें ड्रामाई अंदाज़ ये था कि इन मुल्ज़मान की जानिब से पहले भी ऐसी एफ़र्ट्स की गई थी कि किसी भी बच्चे को हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया जाए। इसमें आपको बताएं कि मुल्ज़म से जब हमने बात की तो मुल्ज़म का ये कहना था कि 3 साल उनकी शादी को हो चुके थे और उनकी औलाद नहीं थी, तो इसी वजह से वो हॉस्पिटल में उनको बताया गया था कि हॉस्पिटल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों की पैदाइश के बाद उनको बच्चों को किसी और को दे देते हैं, और इसीलिए वो हॉस्पिटल में पहुँचे। और जब वो वहाँ पर बैठी हुई थी खातून जिसने ये बच्चा अगवा किया, उसको ये बच्चा पकड़ाया गया। और उसके कुछ देर बाद क्योंकि पेरेंट्स जो थे वो अपने जो मरीज़ है उसको लेने चले गए, कुछ मेडिसिन लेने के चले गए, तो इनके पास खातर खा मौका था और उसके बाद वहाँ से फ़रार हो गए। इस हवाले से आपको बताएं कि मुल्ज़िमा है इस केस के अंदर, उसकी जानिब से अपने जो खामिंद है उसको जब ये बताया गया कि उसने बच्चा अगवा कर लिया, तो उसने कहा कि शायद ये हमारे लिए ही था, और इसी वजह से वो उसको वहाँ से लेकर मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने इस बच्चे को रखा। और आज पुलिस की जानिब से इस बच्चे को जब रिकवर करके माँ के हवाले किया गया, तो उस वक्त उस माँ के जज्बात जो देखने वाले थे, क्योंकि माँ उस वक्त काफ़ी क्रूशल कंडीशन में थी। पुलिस ने उसकी वालदा और बच्चे के वालिद को वहाँ पे बुला रखा था, और उसको जब बच्चे को हैंड ओवर किया गया तो उस वक्त उनको ये पता चला कि उनका बच्चा जो है वो लाहौर पुलिस की जानिब से बाजियाब करवा लिया गया है। और इसमें आपको बताएं कि SSP इन्वेस्टिगेशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उनको बताया था कि 3 से 4 दफ़ा उन्होंने पहले ये अटैम्प्ट की कि बच्चे को किडनैप करें, किसी भी बच्चे को हॉस्पिटल में गायनी वार्ड के करीब, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हुए। और चंद रोज़ पहले जो उनकी अटैम्प्ट थी उसमें वो कामयाब हुए और वो बच्चे को लेकर कसूर रवाना हो गए थे, जिसको साइंटिफिकली मोबाइल फ़ोन लोकेशंस और उसके साथ साथ CCTV कैमराज जो थे, प्राइवेट CCTV कैमराज, उनकी मदद से मुल्ज़मान को जो है वो हिरासत में लिया गया और उनसे बच्चा रिकवर कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि अब इन पे मज़ीद जो है तहकीकात तो आगे बढ़ाई जा रही हैं। अभी तक किसी का जो सिर्फ एक मुल्ज़िम है उसका जो साबका रिकॉर्ड मिला है, जबकि इसके अलावा बाकी किसी का भी कोई साबका रिकॉर्ड नहीं था। उनका ये पहला केस था और पुलिस का कहना है कि इसी हवाले से अब मज़ीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी अच्छा इरफान, ये बताइएगा कि ये जिस तरह के आपने बताया कि जो सहूलतकार है उसका साबिका रिकॉर्ड भी मौजूद है, क्या ये पता लग सका कि इससे पहले ये कहाँ वारदात
واردات کرتے رہے، اور جو یہ ملزمہ جو پیرنٹس ہیں، جو ملزمان ہیں، کیا ان کی طرف سے اسی ہسپتال میں پہلے ٹرائی کی گئی یا کسی اور ہسپتال میں بھی اسی طرح بچہ چرانے کی کوشش کی گئی؟ جب ان سے پوچھا گیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے مختلف ہاسپٹلز کے اندر جو ہے وہ ٹرائی کیا تھا، اور اس حوالے سے ان کو جب کامیابی نہ ہوئی تو انہوں نے جنرل ہاسپٹل میں رینڈملی وہاں پہ وہ موجود تھے کہ اس دوران ان کو بچہ ہینڈ اوور کیا گیا، تو وہ بچے سے کھیلتے کھیلتے وہ بچے کو باہر لے آیا اور کڈنیپ کر لیا، جبکہ جو ان کا سہولت کا تھا جس نے مدد کی ان کو مختلف پوزیشن کے اوپر بچے کو رکھنے کی، تو اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ اس کا جو ریکارڈ ہے کرمنل ریکارڈ وہ موجود ہے، جس میں 7 ڈکیتی کی وارداتیں جو ہیں وہ اب تک ٹریس ہوئی ہیں، جبکہ اس حوالے سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں اور تھانوں سے بھی اس کی ویریفیکیشن کی جا رہی ہے کہ کسی اور جگہ کے اوپر کڈنیپنگ کے حوالے سے کوئی کیس اگر ہو تو اس کو بھی سامنے لایا جائے، کیونکہ یہ ایک ہینیس کرائم تھا کہ کسی بھی نومولود کو اس طرح اغوا کرنا، اور اس میں ابھی تک جو وجوہات ہیں وہ یہی بتائی گئی ہیں کہ ان کا اپنا بچہ نہیں تھا، اسی وجہ سے انہوں نے کڈنیپ کیا، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ اس پہلو کے ساتھ ساتھ دیگر پہلوؤں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بردہ فروشوں کا گروہ جو ہے وہ ان کے ساتھ منسلک تو نہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے انویسٹیگیشن میں سامنے آ سکیں گی۔ جی ٹھیک ہے، تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، مزید انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ ملک ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن لاہور کی جانب سے روٹی اور نان کی قیمتیں مزید بڑھانے کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ صدر آفتاب گل کہتے ہیں کہ اگر 25 جون تک فائن، گیس اور بجلی کی قیمتیں کم نہ ہوئیں تو نان 20 اور سادہ روٹی جو ہے وہ 15 روپے کر دی جائے گی۔ شہر میں ایک مرتبہ پھر سے روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافے کی صدائیں سنائی دینے لگیں۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کی جانب سے نان اور روٹی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن لاہور کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق صدر آفتاب گل کہتے ہیں کہ 2018 میں 80 کلو فائن کی قیمت 3200 روپے تھی، جبکہ اب 2022 میں 76 کلو فائن تھیلے کی قیمت 6800 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ اس کے علاوہ ہے۔ آفتاب گل نے کہا کہ اگر حکومت نے 25 جون تک فائن، بجلی اور گیس سستی نہ کی تو سادہ روٹی 15 اور نان 20 روپے کا کر دیا جائے گا۔ ہمارے کو معاملہ شروع کیے ہیں ضلع انتظامیہ نے اور اس گورنمنٹ نے، حکومت وقت نے جو ہمارے تندور والوں کے اوپر جرمانے شروع کیے ہیں اور جس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ ہم پچھلے سال سے تقریباً پچھلے 1.5 سال سے 10 روپے کی روٹی بیچ رہے ہیں اور 10 کی ہی بیچ رہے ہیں، اس میں کوئی وائلیشن نہیں کی۔ نان ہم 4 ماہ سے پہلے سے بیچ رہے ہیں 18 روپے کا اور ابھی بھی بیچ رہے ہیں۔ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ نان 15 کا کر دیں؟ کیا انہوں نے ہمیں سستا کیا دیا ہے؟ کیا انہوں نے ہمارے تل سستے کر دیے ہیں؟ کیا انہوں نے ہمارا فائن سستا کر دیا ہے؟ کیا انہوں نے ہماری گیس سستی کر دی ہے؟ تو یہ ایک ظلم کی انتہا ہے، اور میں حکومت وقت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا رہا اتنی شدید گرمی میں ایک تندور والا بیچارہ گرمی میں اپنا پسینہ بہا کے اپنے بچوں کا رزق کما رہا ہے، اس پہ رحم کیا جائے اور اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں کہ یہ تندور چھوڑ کے ہم باہر روڈوں میں کھڑے ہوتے رہیں۔ پھر یہ حکومت جانے اور ان کا کام جانے۔ اگر اسی طرح ہمارے حکومت رات 10 بجے تک کاروبار کرنے کی مہلت دے۔ انجمن تاجران لاہور نئی میر گروپ کے قائدین کی صدر شاہد نذیر کی قیادت میں پریس کانفرنس۔ تاجر برادری نے مارکیٹس اور بازاروں کو سولر پر منتقل کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا کاروباری مراکز رات 8:30 بجے بند کرنے پر اصولی اتفاق ہوا ہے۔ حکومتوں کی اس تجویز پر تاجر تنظیموں کی مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ تاجر قائدین شاہد نذیر، سہیل بٹ، میاں خلیل عبید سمیت دیگر نے ٹائم 1.5 گھنٹہ بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ 8 ساڑھے 8 بجے ہم مارکیٹیں جو ہم نے بند کروا دینی ہے۔ کم از کم ہماری تجویز یہ ہے کہ 10 بجے تک اگر ٹوٹل پاکستان بند کر دیا جائے تو اس میں جو دکاندار ہیں وہ بھی ہیپی رہیں، اور جو گورنمنٹ ہے ظاہر ہے جو 10 بجے سے لے کے 12-1 بجے تک جو 2-3 گھنٹے ان کی جو بچت ہوگی اس سے ان کو بھی ریلیف مل جائے گا۔ صدر مالور سہیل محمود بٹ، صدر شادرہ بورڈ میاں خلیل عبید، چیئرمین ہوٹل اینڈ ٹورزم ایسوسی ایشن آصف خان نے کہا کہ حکومت مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے۔ اس موقع پر تاجروں نے انڈیا کی مذہبی انتہا پسند خاتون لیڈر کے گستاخانہ بیانات کی بھی مذمت کی۔ ایک پکا وعدہ ہے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے مذہب سے، اپنے اسلام سے، اپنے خدا سے، کہ جو کوئی بھی گستاخی کرے گا وہ اللہ کے فضل و کرم سے بچ نہیں پائے گا۔
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर करीम मार्केट जमशेद इकबाल, सदर रेडीमेड गारमेंट शाह आलम उमर भट्ट, सदर लिटन और हाफिज रिजवान भट्ट भी मौजूद थे, जबकि सदर फर्नीचर मार्केट बांद रोड, रियाज मुगल, अब्दुल वदूद अलवी, इमरान खान और दीगर ताजर कायदीन भी शरीक थे। कैमरामैन राना आजर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। हुकूमत शहर की ट्रैफिक के लिए गेम चेंजर मेगा प्रोजेक्ट एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पर कन्फ्यूजन का शिकार है। चंद अरकान असम्बली हक में, जबकि मुतअद्दिद ने आइंदा इलेक्शन तक मेगा प्रोजेक्ट पर काम न करने की तजवीज़ दी है। ज़राए अरकान असम्बली के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के पास वक्त कम है, तरक्याती मनसूबों की बजाय इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। ज़राए अरकान का कहना था कि मौजूदा वसाइल से मेगा प्रोजेक्ट्स की बजाय आवाम को रिलीफ दिया जाना चाहिए, जबकि गुज़श्ता रोज़ ऐवान वज़ीर आला में लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट से मुतल्लिक जामे मीटिंग भी ली गई। इजलास में मनसूबे की फंडिंग सोर्स क्लियर करने की हदायत की गई। सबनाबाद से एलिवेटेड एक्सप्रेस के लिए एक्वायर की गई अराजी का कब्जा लेने के आगाज़ का फैसला किया गया है। आइंदा चंद रोज़ में एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबे के लिए अराजी का कब्जा लेना शुरू किया जाएगा, जबकि बुज़दार सरकार प्रोजेक्ट को शुरू कराने में संजीदा थी। मनसूबे की लागत बढ़ते बढ़ते 61 अरब से तजावुज़ कर चुकी है। LDA ने हुकूमत पंजाब से मनसूबा साल में मुकम्मल करने के लिए फ्री हैंड मांग लिया है। इंजीनियरिंग विंग के मुताबिक फंड्स और फ्री हैंड मिला तो मनसूबा 1 साल में मुकम्मल कर देंगे। लेस्को में अफसरान मुलाजमीन की जानिब से गैर कानूनी तौर पर बिजली इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। शोबा कमर्शल में फ्री यूनिट सप्लाई का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मुफ्त बिजली की सहूलत की आड़ में अफसरान और मुलाजमीन ने बड़े पैमाने पर बिजली का इस्तेमाल शुरू कर रखा है। कंपनी ने तमाम रेवेन्यू दफातर से फ्री यूनिट सप्लाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। लेस्को के शोबा कमर्शल ने तमाम दफातर से फ्री यूनिट्स की मद में अदायगियों का रिकॉर्ड भी मांगा है। वाज़ेह रहे कि लेस्को के तमाम मुलाजमीन को मुफ्त बिजली के इस्तेमाल की सहूलत दी जाती है, जबकि रिटायर्ड होने वाले अफसरान और मुलाजमीन भी फ्री यूनिट सप्लाई की सहूलत हासिल करते हैं। इसी तरह पेपको, वापडा समेत दीगर पावर सेक्टर से रिटायर्ड होने वालों को भी मुफ्त बिजली की सहूलत मिलती है। FBR ने MS क्लास टेक्सटाइल के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए, जबकि मुंजमद किए गए अकाउंट से 11 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है। क्लास टेक्सटाइल के जुमा 65 लाख वाजिबुल अदा थे। FBR ने गुलबर्ग में वाक़े MS क्लास टेक्सटाइल के मालिक के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। FBR ने पॉइंट ऑफ सेल्स के जुर्माने की अदम अदायगी पर क्लास टेक्सटाइल के मालिक मुजाहिद जफ़र के अकाउंट्स मुंजमद किए हैं। क्लास टेक्सटाइल के मालिक मुजाहिद जफ़र के अकाउंट से 11 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है। MS क्लास टेक्सटाइल के प्रोप्राइटर मुजाहिद जफ़र के ज़िम्मे सेल्स टैक्स की मद में 65 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे। मिज़ान बैंक लिबर्टी ब्रांच में मौजूद अकाउंट्स मुंजमद करके रिकवरी की गई है। FBR की टीम ने बकिया रकम की रिकवरी के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। आइंदा माली साल के बजट में सूबे में टैक्स वसूली का हदफ बढ़ाने की सिफारिशात, आवाम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स वसूली की मद में 60 अरब की इजाफी वसूलियों की तजवीज़ दी गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने 34.8 अरब रुपए की इजाफी वसूलियों की तजवीज़ दी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 1 अरब 85 करोड़ रुपए की इजाफी वसूलियों की सिफारिशात कर दी हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक महकमा एक्साइज पंजाब की जानिब से भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स पर इजाफी वसूलियों की सिफारिशात की गई हैं। महकमा आपाशी ने 11 करोड़, महकमा सनत और तजारत ने 13 करोड़, महकमा लाइफ स्टॉक ने 34 करोड़ रुपए की इजाफी वसूलियों की तजवीज़ दी है, जबकि महकमा जंगलात और फिशरीज़ ने 4 करोड़ रुपए की गैर सूबाई महासिल की मद में इजाफी वसूलियों की सिफारिशात की हैं। इजाफी वसूलियों की सिफारिशात पर पंजाब के ज़राए आमदन का हदफ 450 अरब रुपए तक जाने का इम्कान हो गया है। महकमे दाखिला पंजाब के नए माली साल के बजट में 24% कमी कर दी गई है। नए माली साल में महकमे दाखिला पंजाब के नॉन डेवलपमेंट फंड में 9 अरब रुपए से ज़ायद का कट लगाया जा रहा है। नए माली साल 2022-23 के बजट में सूबाई इदारों के अखराजात को कम करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले नए माली साल के बजट में महकमे दाखिला के अखराजात पर काबू पाया जा रहा है। ज़राए ने बताया है कि महकमे दाखिला पंजाब के लिए आइंदा माली साल में इजाफी अखराजात की मद में रकम कम मुख्तस की जाएगी। नवा माली साल में महकमे दाखिला पंजाब के अखराजात के लिए 28 अरब रुपए का फ़ंड मुख्तस किया गया था, लेकिन आइंदा माली साल के बजट में महकमे दाखिला पंजाब के अखराजात को 19 अरब रुपए तक महदूद किया जाएगा।
ویئر ہاؤس میں مفت درسی کتب کی فراہمی کے عوض اسکولوں سے مبینہ طور پر رقم لیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ ویئر ہاؤس میں کتابوں کی فراہمی کے عوض اسکولوں سے مبینہ طور پر 1000 روپے وصول کیے جانے کا انکشاف۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے مطابق ویئر ہاؤس سے کتابوں کی وصولی کے وقت اسکول انتظامیہ کوئی پیسہ ادا نہ کرے۔ درسی کتب اسکولوں کو ہر صورت مفت فراہم کی جانی ہے۔ اسکول سے پیسے وصول کر کے کتابیں دینا قانوناً جرم ہے۔ ویئر ہاؤس میں پیسے لے کر کتابیں دینے کے معاملے کی انکوائری کی جا رہی ہے۔ انکوائری کے بعد ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ انٹر بینک میں ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ جمعرات کو ڈالر کی قدر میں 75 پیسے کی کمی ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ڈالر کی نئی قدر جاری کر دی ہے۔ دن کے کاروباری اوقات کے دوران ڈالر کی قدر میں کمی ہوتی رہی اور روپے کی قیمت مستحکم رہی۔ انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ 200 روپے 77 پیسے پر آ گیا۔ بدھ کو ڈالر 20 روپے 52 پیسے پر بند ہوا تھا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 202 تک ٹریڈ ہوا، جبکہ رواں کاروباری ہفتے میں 2 روز مسلسل ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں شہری فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ روانہ ہو چکے۔ دارالحجاج لاہور میں عازمین کی ویکسینیشن سمیت دیگر کوائف کی تکمیل کے لیے انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ دارالحجاج لاہور کی عمارت میں عازمین حج کو قیام و طعام کی بہترین سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ انتظامیہ نے عمارت بسیطہ ہونے کی وجہ سے مارکی لگا کر سہولتیں فراہم کی۔ حاجی کیمپ میں تمام بینکوں کی برانچز کو کھولا گیا ہے، جبکہ پولیو فلو کی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اسی طرح ادویات کی پیکنگ بھی طبی ماہرین کی معاونت سے ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹر حج ریحان عباس کھوکھر کہتے ہیں کہ عازمین کو ہر ممکن سہولت دی جا رہی ہے۔ عازمین حج کو ویکسینیشن کی جاتی ہے۔ یہاں پر اب ویکسینیشن چل رہی ہے، منیجائٹس، فلو اور پولیو کی ویکسینیشن ہو رہی ہے عازمین حج کی۔ پھر جو بھی عازمین حج فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، ان کی جو بھی ادویات ہوتی ہیں ان کی یہاں پر سیلنگ کا بندوبست ہوتا ہے۔ فارماسسٹ یہاں پر ہوتے ہیں، وہ عازمین حج کی میڈیسن کی سیلنگ کرتے ہیں، پیکنگ کرتے ہیں اور میڈیسن کے متعلق مشورے بھی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ کوائف کی تکمیل کے لیے عازمین حج کی بڑی تعداد روزانہ حاجی کیمپ آتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سہولتیں تو میسر ہیں، لیکن کام میں تاخیر ہونے سے کچھ مشکلات پیش آتی ہیں۔ تھوڑے بہت ہرڈلز آئی ہیں گورنمنٹ کو، سعودی گورنمنٹ کی وجہ سے بھی، اور ڈیلے آنا تھا بہت سے معاملات میں، تو میرے خیال سے دیٹ از ایکسیپٹیبل۔ دارالحجاج لاہور سے کل 18,000 سے زائد عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ کہ احاطہ مولچند ذیلدار پارک میں 14 گھنٹے سے بجلی بند ہے۔ علاقہ مکین سراپا احتجاج ہیں۔ کیا مطالبات ہیں، جان لیتے ہیں عثمان خادم سے۔ جی عثمان۔ جی بالکل، میں اس وقت فیروز پور روڈ کے اوپر موجود ہوں۔ یہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے ٹرانسفارمر خراب ہونے کے خلاف۔ احاطہ مولچند ذیلدار پارک کے یہ مکین ہیں جو اس وقت فیروز پور روڈ کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ رات 11 بجے سے ان کی بجلی بند ہے، ٹرانسفارمر خراب ہے۔ بارہا وابڈا کے اور انتظامیہ کو بارہا شکایت کی گئی، لیکن کوئی بھی حل نہیں نکالا جا رہا۔ علاقہ مکینوں سے ہم بات بھی کر لیتے ہیں۔ سر، یہ مسئلہ کس طرح سے پیش آیا اور ابھی تک اس کا حل کوئی کیوں نہیں نکالا جا سکا؟ اس کی وجہ یہ ماضی میں بھی اسی طرح کرتے رہے اور یہ اپلیکیشن دی، آگے کہا کہ برکست کری، بل دکھائے اور انہیں جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا، اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ جب ان کی حکومت آئی ہے اور اس میں جو ہے نا 12 کوئی بات ہوتے ہی کوئی نہیں ہے، اور ابھی ہمیں جو ہے نا پانی بجلی وغیرہ سب کچھ بند ہوا، کل کا ختم ہو۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ جہانگیر خان بھی موجود ہیں، یہاں کے سابق چیئرمین رہے ہیں یو سی سے، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ سر، آپ نے بھی کوئی شکایت نہیں کی ہے یا اس کا کس طرح ازالہ کیوں نہیں کیا گیا؟ کوئی آیا نہیں چیک کرنے کے لیے انتظامیہ سے؟ اچھا، میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ڈویژن جو اسٹرا ڈویژن ہے، اتنا برا حال ہے یہ اس ڈویژن کا کہ رات کے 2 بجے ٹرانسفارمر خراب ہے۔ میں نے رات 2 بجے کمپلین کی ہے، پھر میں صبح خود فزیکلی طور پہ اس آفس میں آیا ہوں، 11 بجے بھی آیا ہوں، 1 بجے بھی میں نے چکر لگایا۔ اس وقت ایس ڈی او صاحب نے کہا یہ آپ کا کام ہو رہا ہے۔ ایکسنگ صاحب کو میں نے فون کیا، ان کا نمبر بند تھا، ایس ڈی او صاحب دوبارہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ اب اس چیز کو آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 13 سے 14 گھنٹہ چل رہا ہے اور لائٹ نہیں ہے، گھروں میں پانی نہیں ہے، لوگ تنگ ہیں، مجبوراً ہمیں احتجاج پہ آنا پڑا۔ آج ہم نے روڈ بلاک کیا ہے اور ہمیں انتظامیہ نے کہا جی آپ تھوڑا ویٹ کریں۔ اب ہم دوبارہ پھر اسی آفس میں آئے ہیں کہ ہماری کوئی داردشی ہونی چاہیے۔ جی بالکل، شہریوں کا یہ کہنا ہے۔ مظاہرین کے مطالبات آپ نے سنے۔ عثمان خادم، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں مارکیٹوں کے اوقات کار اور پرائس کنٹرول کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جبکہ اجلاس کا احوال بتا رہے ہیں اس حوالے سے
फसी उल्लाह आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ जहाँ पर इजलास का इनेकाद किया गया और MP रमज़ान सिद्दीक भट्टी और डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चचा ने इसकी सदारत की है। इसके अलावा दीगर अरकान असम्बली और ताजर बरादरी शरीक हुई है। इस हवाले से मेरे साथ MP रमज़ान सिद्दीक भट्टी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह जो है वो ताजरों को रिलीफ दिया जाएगा, टाइमिंग के हवाले से और प्राइस कंट्रोल के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए जी, एक तो एनर्जी क्राइसिस है मुल्क में। आपने देखा कि जिस तरह का बहरान साहब का हुकूमत छोड़ के गई है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दौर में बिजली घर लगाए और इस मुल्क को अंधेरों से निकाला, तो जब दोबारा हमें हुकूमत मिली तो दोबारा से अंधेरों में डुबो दिया गया है। इस हवाले से हमने ताजरों से थोड़ा तावन मांगा है कि हम शॉप जो हैं उनको 8 बजे बंद कर दिया जाए, 8 से 8:30 के दरमियान में, ताकि जो पाकिस्तान के जो हालात उनको बेहतर किया जाए। तो इसके साथ साथ जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से मैं बताऊँ कि हमने हर चीज़ जो है उसको बड़े मुनासिब अंदाज से देखा है, उसकी कॉस्ट को परखा है। उसके बाद जो हमने एक प्राइस डिसाइड किया, जैसे रोटी जो है वो 100 ग्राम की 10 रुपये की, और नान जो है जो कि 18 रुपये पर 20 रुपये बेचा जा रहा था। हमने मुख्तलिफ शॉप कीपर्स को बुलाया, उनको चेक किया, तो एक 15 रुपये जो उसकी मुनासिब प्राइस है जिसको हमने किया कि इसी पे किया जाएगा। इसके अलावा जो सब्जियों की प्राइस है और दालों की प्राइस है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। इसके हवाले से हमने फ़ैसला किया है कि वार्निंग काफ़ी हो चुकी है, अब हम थोड़ा सख्त हाथ डालेंगे इस हवाले से ताकि चीज़ों को कम किया जा सके। बड़ी साहब, ये बताइएगा कि ताजर इस बात से मुतफिक हैं कि 8:30 बजे मार्केटें बंद करें? जी, आपने देखा जो हमारे सीनियर रहनुमा ताजरों के। फसी उल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। बरगद के वफ्द का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन तौसीफ सभी गोंदल और शफकत कमांडर शाहिद चिदर ने भी इस हवाले से ब्रीफिंग दी, जबकि वफ्द को पंजाब पुलिस वीमेन सेफ्टी ऐप और 15 हेल्पलाइन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बरगद के वफ्द को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निज़ाम के बारे में बताया गया। सिविल सोसाइटी और मुतल्लिका तंजीमों के ताउन से आगाही मुहिम जारी है। डायरेक्टर तौसीफ सभी कहते हैं कि फील्ड फोर्सेस को जेंडर सेंसिटिव केसेस के हवाले से तरबियत फराहम कर रही हैं, जबकि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वीमेन सेफ्टी ऐप का इजरा एक खुशाइंद बात है। मारूफ सनतकार और ट्रांसपोर्टर मुनीर अहमद खान डाहा के साहबजादे सलमान खान डाहा की दावत वलीमा गोल्फ कंट्री क्लब लाहौर कैंट में हुई। दावत वलीमा में दुल्हा दुल्हन और उनके अजीज़ व अकारब के अलावा बहुत सी नामवर शख्सियात ने शिरकत की है। दावत वलीमा में साबिक वफाकी वज़ीर बेगम तहमीना दौलताना, साबिक MNA सईद अहमद खान मनेस, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली चौधरी फ़कीर आराइन, सैयद साजिद मेहदी शाह, मोहम्मद खान डाहा, मियाँ साकिब खुर्शीद और खालिद महमूद डोगर ने शिरकत की। राय ज़हूर खर, गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान के समधी, चौधरी मोहम्मद सरवर, सरदार अकबर डोगर, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार, पीर मसूद चिश्ती मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल और अहमद रज़ा सरवर सेक्रेटरी लॉ पंजाब शरीक हुए। मियाँ मुनीर अहमद खान डाहा, GM जमालुद्दीन, शुगर मिल्स तरीन ग्रुप, शेख रोहेल इकराम साबिक सदर DHA रीजेनेसी होटल, जबकि मियाँ शफीक चीफ एग्जेक्टिव चौधरी स्टील मिल की शिरकत। महर लियाकत चीफ एग्जेक्टिव FYNK फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, लेफ्टिनेंट कमांडर अहमद नवाज नेत, मोहम्मद अयूब नत एक्स चीफ इंजीनियर हाईवे, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड रिजवान बसरा और मलिक बिलाल डायरेक्टर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट शरीक हुए। मेजर अली, मेजर किरण, जबकि चीफ वारंट ऑफिसर शहजादा आलिया आतिफ खान साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी लाहौर बार ने शिरकत की। आतिफ अकील खान एडवोकेट, अली रज़ा लंगड़ियाल डिप्टी डायरेक्टर पैमरा जनूबी पंजाब, मलिक दिलमीर कस्टम ऑफिसर, हाजी इखलाक बिस्मिल्लाह गार्डन, जबकि मियाँ मुश्ताक रहमान गार्डन, मलिक अकबर अवान चेयरमैन अवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, कर्नल जावेद उमर, कर्नल मुबशर, कर्नल सलीम, कर्नल जावेद जहूर, ब्रिगेडियर हामिद रज़ा और मियाँ तसद्दुक भी तशरीफ़ लाए। साबिक वज़रा आसिफ सईद मनेस, जबकि नईम खान भाबा, महमूद अख्तर घुम्मन, मलिक नौमान लंगड़ियाल और दीगर की जानिब से कसीर तादाद में शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।